والسلام على حبيبه ونبيه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملاء الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول فضل العلم وأهله، فالتمس منكم أن تستمعوا بغاية من الشوق والنشاط. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मौसूफ मुहतरम ने आप बुजुर्गों के सामने एक खुतबा पढ़ा और उन्होंने आप हजरात से दरख्वास्त की है कि उन्हें जो मौका दिया गया है इल्म और इल्म के मौजू पर मुख्तसर बात पेश करने का, आप उन्हें इत्मीनान और सुकून से समाअत फरमाएं। أيها الإخوة البررة، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وطريقه، إنه أساس الدين وعموده، إنه ركن متين يقوم عليه الشرع الإسلامي، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينور القلب ويهدي إلى الرشد، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. मौसूफ ने फरमाया कि इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, इल्म एक रोशनी है, इल्म दीनों ईमान की बुनियाद है, इल्म एक ऐसा मजबूत सुकून है जिस पर इस्लामी इक़रार का वजूद है, इल्म अक़ल की ग़िज़ा है, इल्म के ज़रिए दिल रोशन होता है, इंसान हिदायत पाता है और जहालत की तारीकियों से निकलकर ईमान की रोशनी में आ जाता है। أيها الإخوة في الإسلام، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره ومن اتسم به بان نبله، رفع الله به أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم مرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. زملاء الأعزة، إن العلم مورث للخشية مثمر للعمل. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان به أعرف كان منه أقوى. من سلك طريق العلم فقد أراد الله خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الشيخان. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. मौसूफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चार दांगे आलम में इल्म की फजीलत मुसल्लम है, आफताब से ज़्यादा रोशन वाज़ेह है। इल्म की मदद बेहतरीन मसला है, अजीज़ तरीन मकसद है। बड़े बड़े दानिशवरों ने हुसूल इल्म के लिए जद्दोजहद की, बड़े बड़े क़ुर्रा, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े बाकमाल लोगों ने हुसूल इल्म के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ की। जो कोई इल्म से वाबस्ता हुआ वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने आप को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया वो बाकमाल हो गया। इल्म के जरिए अल्लाह ताला इल्म के दर्जात को बुलंद करते हैं। अहले इल्म और गैर अहले इल्म के दरमियान जगह जगह फर्क बयान करते हैं। चुनांचे बारी ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ईमान वालों और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करते हैं।
इल्म के जरिए इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ डर पैदा होता है। इल्म इंसान को अमल पर उठाता है। जिस शख्स को अल्लाह ताला की जितनी मारिफत हासिल होगी उतना ही अल्लाह ताला से डरने वाला होगा। नीज अल्लाह ताला जिस शख्स को खैर से आरास्ता करना चाहते हैं, जिसे खैर से मालामाल करना चाहते हैं, उसे इल्म हासिल करने की तौफीक अता करते हैं, और जिसे खैर से महरूम रखना चाहते हैं उसे इल्म से दूर रखते हैं। मौसूफ ने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश की, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिस शख्स को खैर से आरास्ता करना चाहते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं। मौसूफ ने दूसरी हदीस पेश की है कि जो शख्स ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिसका मकसद हुसूल इल्म हो तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करते हैं। अय्युहा सुअदा हाउलाइल उलमा हुम अमानुम बिइज़्निल्लाहि लिअहलिल इस्लाम वसिराजुम बिअम्रिल्लाहि लिअहलिल ईमान वमौतुहुम ईदानुम बिनक़्सिद्दीन वइन्ज़ारुम बिज़ुहूरिल बिदअह वअलामतुन अला इस्ति'लाइल जहल। فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه الشيخان। मौसूफ ने फरमाया कि मुसलमानों के दीन व ईमान के मुहाफिज है और ईमान वालों के लिए मशअल राह है। उनका दुनिया से चला जाना इल्म और दीन के नुकसान का सबब है, बिदअत व खुराफात के ज़ुहूर की निशानी है और जाहिलों के बाला दस्ती की अलामत है। चुनांचे मौसूफ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत पेश की कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इल्म को इस तौर पर नहीं उठाएंगे कि एक बार भी लोगों के दिलों से निकाल दे, बल्कि अल्लाह ताला अहले इल्म के मौत के जरिए इल्म को उठाएंगे यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी न रहेगा लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे। फिर उनसे मसला पूछा जाएगा और वो बगैर इल्म के मसला बताएंगे, जिसके नतीजे में खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे लोगों को गुमराही का सबब बनेंगे। وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لم يعلم صدقة وبثه لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار أهل الجنة والأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهي إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل ركب وجالس حتى حيتان في البحر وهوام وسباع الطير وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم يبلغ بالعلم منازل الأخيار الدرجة العليا في الدنيا والآخرة والتفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام هو إمام والعمل به تابع يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل على فضل العلم وأهله
موصوف نے فرمایا کہ حصول علم کے سلسلے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات منقول ہیں۔ موصوف نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنا موجب خشیت ہے، عبادت ہے، اس کا درس تسبیح ہے، اس کے سلسلے میں بحث و تحقیق کرنا جہاد ہے، اور بے علم کو سکھانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک علم کا پہنچانا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ علم کے ذریعے حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ اہل جنت کے لیے انعام تنہائی میں غمخوار، خلوت کا ساتھی، سفر کا راہی، خوشی غمی کی دلیل، اور دوستوں کے نزدیک باعث زینت اور دشمنوں کے لیے ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور خیر کے کاموں میں انہیں رہنما اور پیشوا بناتا ہے۔ جن کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی پیروی کی جاتی ہے، ان کی رائے کو خیر سمجھا جاتا ہے۔ فرشتے ان سے دوستی کرنے میں رغبت رکھتے ہیں، ان کو اپنے بازوؤں سے چھوتے ہیں۔ کائنات یہاں خشک و ترش ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، چرند پرند سب کے سب اہل علم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کی روشنی ہے۔ علم کے ذریعے کی رشتہ داری برقرار رکھی جاتی ہے، حلال کو حرام سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ ایک لوگوں کے دلوں میں علم ڈالا جاتا ہے اور بدبخت لوگوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ فیا اخوانی اکدوا عزمکم وارفعوا هممکم للحصول على العلم واتركوا الكسل والبطالة وزينوا نفوسكم وعقولكم بالعلم الإلهي والنور الرباني لتكون السعادة الأبدية السرمدية۔ وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم، ربنا زدنا علما، آمين۔ أكتفي بهذه الكلمات۔ موصوف آپ حضرات سے درخواست کر رہے ہیں کہ حصول علم کے سلسلے میں اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے، بیکاری سستی کاہلی چھوڑ دیجیے، اپنے عقل کو علم الہی اور نور الہی سے زینت بخشیے، تاکہ آپ حضرات کو دونوں جہانوں میں نیک بختی سعادت مندی حاصل ہو جائے۔ موصوف نے آخر میں دعائیہ کلمات کہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے۔ ہم موصوف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ان کی نصیحتوں سے مستفید کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔